अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, हम भी ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का सीन पार्ट कुछ यूं है कि आज ना घर के पास ही मंडी है, मंडी में लगा है आज कैटल शो। तो कैटल शो में सुनने में आया काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रीड्स आई हुई हैं, तो मुझे तो बड़ा इक़्तिबास हो रहा है कि जाके देखें। तो साद को और फहाल को भी पिक करते हैं, तो जाके देखते हैं क्या सीन पार्ट है, क्या शोल मेल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਡੋਲਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਟੇਗਨ ਲਗਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਮਕਿਆ ਸਾਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਵੇਖਣ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਗਾਈਆਂ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਪੜ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਏ ਪਾਪੜ ਲੱਭ ਲਏ ਉਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪਾਪੜ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਈਏ 100 ਰੁਪਿਆ 100 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਾਪੜ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਪਾਪੜ ਦਾ ਇਸਤਿਤਾਬ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਾਪੜ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ 120 ਦਾ ਵਾ ਹਾਂ ਬਸ ਜੀ हम लोग कैटल शॉप है पोस्टर शोस्टर वावा लगे हैं जाने रास्ता कितों इंटरेस्ट कितों है यार इंटरेस्ट पीछे भी नंगी है इंटरेस्ट ये है भी काफी वसी है ये इस जगह पे इन्होंने बनाया है सब्जी मंडी सरकारी तो यहाँ पे कैटल शो लग जाता है यहाँ पे बकरा मंडी हाँ अब कैटल शो है और मेरा वलीमा भी फिर यहीं पे होगा तेरा वलीमा यहीं पे कर दें बस मैं कहता इधर ही कर ले कोई कट्टी शट्टी पसंद कर ले कोई सोहनी लगती है देख ले मैं कर देते तेरा ब्याह डंगराना नहीं करना ब्याह अच्छा तो बुढ़ी शुड़ी लगी तेरे वास्ते होना चलो अल्लाह खैर फरमाए चलो देखते हैं रश तो वाह खैर अंदर माशाल्लाह सिस्टम चेक करा ला देख सबसे प्यारा माशाल्लाह हेल्थ वाइज भी अच्छा है वो परली साइड वाले कितना प्यारा वो जो बंदा हुआ 45 ये इधर इन्होंने बताया जियो 55 और जियो 66 ये मियाँ कैटल फार्म वालों ने अपनी प्रोडक्शन दिखाई हुई है माशाल्लाह से देखने में तो बहुत आउट क्लास है माशाल्लाह ये वाला कितना प्यारा है वाइट में प्यारे हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारे हेल्थ वाइज भी आउट क्लास है ये भी बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से हम इसकी स्ट्रीक भी करते हैं देखे जाएगा इसमें इनका कद थोड़ा छोटा है इनका कद थोड़ा ज़्यादा बड़ा है ब्रीड का फ़र्क है इसके माशाल्लाह से नीचे झालर कितनी प्यारी है माशाल्लाह से गाय देखी जाए माशाल्लाह प्योर वाइट में हाँ इनके कद लंबे हैं ज़्यादा ये देखो ना लेंथ वाइज भी बहुत हैवी हैं क्यूटेस्ट किस्म के हैं जी ये गायें माशाल्लाह कितना प्यारा यार क्या ब्रीड है सुलंगी कैटल फार्म वालों का ये ब्रीड कौन सी है यार ये केड़ी ब्रीड है अच्छा लोकल ही है लोकल है माशाल्लाह प्यारे हैं यार ये उनका स्टॉल लगा सुलंगी कैटल वालों का ये देखो माशाल्लाह ये तो बिल्कुल फ्लोरा जैसा ही है हमारी ये वाला नोज कितना पिंक है यार इसका माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं यार। ये भी वैसी कोई ब्रीड नहीं है ये भाई बच्चा बुच्चा नहीं है ये पूरा है इसकी ब्रीड ही ऐसी है इसका कद छोटा है माशाल्लाह कितना प्यारा है फ्रेंडली है लगे ऐसा रहा जैसे बच्चा होता है बट ये कोई ब्रीड है ऐसी छोटे कद वाली हमें तो सही ब्रीडर का नहीं पता पर अच्छा है ये वो तो जो छेड़ के कह रहा है पीछे हो दफा आया पीछे खत्म माशाल्लाह सो ऑसम यार इनकी अच्छा देखो नी खुरलियां भी कितनी प्यारी हैं वो पीछे क्या लिखा है शौक जो दिल को भा जाए हाय आरसी वालों ने दिल जीत लिया यार बहुत प्यारा माशाल्लाह यार बहुत प्यारा ये तो दिल को ही भाग गई चीजें बहुत प्यारी गायें हैं इनकी ये ब्लैक वाली कितनी प्यारी है सार कितना माशाल्लाह इसका जिस्म देख माशाल्लाह अच्छा इनकी हाइट भी बहुत प्यारी है आगे इसने ये वो कपड़ा को पहना हुआ है कपड़े पहनाए हुए हैं इसको माशाल्लाह प्योर ब्लैक में माशाल्लाह प्योर ब्लैक में ये भी अट्रैक्टिव लग रहा है सब में ज़्यादा है तो खैर ज़्यादा प्यारे है मगर इन्होंने ये चीज़ बड़ी प्यारी लगी इनकी खुरलियाँ शुरलियाँ पूरा मॉडर्निज्म माशाल्लाह जब वहाँ से अब तक जो देखते आ रहे हैं सबसे ज़्यादा हेल्दी और हेल्थ वाइज माशाल्लाह सबसे ज़्यादा प्यारा यही है पुटेवान ब्राह्मण ब्रीड है कौन सी ब्रीड है ब्रदर ये ब्राह्मण ब्रीड है गुस्से वाला थोड़ा सा गुस्से वाला दरअसल वो मेल है ना फिर मेल में गुस्सा तो होता है थोड़ा सा हेल्थ में भी माशाल्लाह प्यारा है देखो आउट क्लास
خیر پاکستانی لوکل میں ہیں کھڑے سارے, وہ مطلب جو فرسٹ میں کھڑے تھے نا آؤٹ کلاس ہے ماشاءاللہ سے. یہ دیکھو نا یہ بھی ہیں تو پیارے, بٹ ان کی جو زیادہ تھی لک شک جو تھی نا وہ زیادہ پیاری تھی ماشاءاللہ سے. یہ کیا ہے؟ یہ چولستانی گینڈا ہے. کیری نسل ہے چولستانی گینڈ. چھوٹا سا ہے, چھوٹا سا یار, کتنا چھوٹا سا ہے. دیکھو ہے پاؤں تو اس کے ہے ہی نہیں, چھوٹے کرائے ہیں کاٹ کے, ہے ہی نہیں اس کے پاؤں تو. اور وہ دیکھو کتنا پیارا ہے یار, وہ دیکھو زیبرا نسل ہے کوئی کراس میں, اس کے بھی ہائٹ اچھی ہے, لینتھڈ ہے. اللہ کیٹریز والا نے گلابی پانڈا رکھا ہوا, کتنا پیارا پانڈا میں, باقی پانڈا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے پیارا ہے. اچھا یار وہ جو مال ہے نا مطلب اس میں کیمرہ میں وہ نہیں چیز نظر آ رہی ماشاءاللہ, ہیلتھ وائز جو چیز دکھانا چاہ رہے ہیں وہ آؤٹ کلاس ہی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. کیمرے میں تھوڑا چھوٹا اور ان کا پورا سائز نظر نہیں آ رہا. اب یہاں پہ دیکھیں گے آپ, وہ دیکھو کتنا پیارا ہے, بہت پیارا ہے ماشاءاللہ ہیلتھ وائز. پوری یہاں پہ تگڑا وہی کھڑا ہے ایک, مگر وہ اتنے کیمرے میں بازیاں نہیں ہوتا. تگڑا وہ ہے جو پیچھے دکھا ہے یار, وہ تو پھر چیز ہی ہوتی ہے. یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں پورے پنڈال میں وہ بڑا سب سے. 19 میں لوندے سالے جی کیمیکل پاندے نا کیا؟ ہاں جی جداں تسی اچار پاندے, ہاں جی اچار دا مرتبان دا ٹکن جدوں چکدے آندی ہے. ہاں جی ہاں جی, یہ اچار ہی ہے صحیح جانوراں دا. ہاں وہ بھائی بتا رہے ہیں سائلج کی اسمیل کیوں آ رہی ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ اتنی دور تک ہوتی ہے یہ اسمیل اس کی, جیسے اچار کی ہوتی ہے. یہ خشک سائلج ہے مطلب کہ یہ جانوروں کا ڈرائی فروٹ ہے سر. ڈرائی فروٹ اچھا اچھا سوری اچار. تیرے لیے دلہن مل گئی ہے, دیکھتے ہار شہر کی ہوئی ہار شار پہنا کے. اوے سعد تیرے لیے دلہن مل گئی, ولیمہ کرتے ہیں تیرا, تو کہا تھا میرا ولیمہ کرو. یہ نہیں, یہ والی یہ زیادہ پیاری ہے. ہاں نہیں اچھی نہیں پسند آئی. اچھا اچھا یار یہ کون سی بریڈ ہے؟ نوکری ہے, کچا راج سے آیا ہوا ہے, گلابی ہے. اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیاری ہے یار. ان کے قد اتنی ہیں یہ چھوٹی ہیں؟ نہیں یہ چھوٹے ہیں. اچھا اور ہوگی, یہ تقریباً 10-11 مہینے کے ہیں. 10-11 مہینے کے, ابھی اور بڑے ہوں گے. اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 3 سال رکیں گے نا. اچھا 3 سال بعد اس کی ہیلتھ اور بڑھ جائے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچے ہیں. اچھا صحیح. بھونگ سے آگے کچے والی سائڈ سے ہی آئے ہیں تقریباً. ہاں صحیح. گلابی پانڈا سلگر بادشاہ اس کا نام ہے جی ماشاءاللہ. بریڈر پنجاب کا کہاں لکھا؟ ہاں بریڈر پنجاب کا, تھلے ایک کارپیٹ پنجاب دا. اس کی پرسنالٹی دیکھو, نہ کہ اس کو باندھا نہ کچھ اور, پورے اپنے پنڈال میں اکیلے ہی کھڑا ہے ایسے ڈھاٹ باٹ کے ساتھ. اب عشق ہے. آیا ہائے 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 ہائے, وہ پیچھے لکھا ہوا ہے بھائی, انہوں نے اپنے بول لکھے ہوئے پیچھے. آگے بریڈر پنجاب کا ماشاءاللہ سے ہے کتنا کیوٹ یار, کتنا پیارا ہے, چپ کر کے کھڑا ہے. اوے پانڈا ادھر آ, پانڈا جی ادھر آئے تھوڑا سا. سلمان خان کو پانڈا جی لکھا ہوا ہے. نوز کتنا پنک ہے, اس لیے اس کا پنک کا نام رکھا ہے گلابی پانڈا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیور وائٹ میں. یہ لڑکیوں کا فیوریٹ کلر جو لڑکیاں کہتی ہیں نا, پنک کلر میں کٹا دکھائیں چوٹا دکھائیں, دیکھ لیں پنک کلر میں. ویسے نظر نہیں آ رہا ہے یہ پنک ہے, یہ ویسے بھینس کا ہاں بھائی ہے کہہ سکتے ہیں ہم تو. بھائی ہے وہ پانڈا ہندی گیر نسل میں بھی آکھا وہ نہیں ہے. شوز لگے ہوئے ہیں یہاں پہ, شوز میں ان کی آپ کو خوبصورتی کا سامان. واہ ماشاءاللہ بڑی لیسن شسلیاں اور پیچھے پر ہیں پورا سامان لینے کے لیے, کٹا چھوٹا کو پہنانے کے لیے, بیوٹیفل کرنے کے لیے. ڈاکٹر کا سٹال ہے کتھے ذیشان انور دا نال دے کتھے آ والا ڈاکٹر ذیشان انور والا کتھے آ, وہ تو ہے ہی نہیں. اچھا کلینک تک گیا ہوگا. چلو یار تو کیٹل فارم سے آ گئے تھے واپس, کیٹل شو سے سوری کیٹل فارم سے کیٹل شو سے آ گئے تھے واپس. ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری بریڈز تھی, دل کر رہا تھا یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے, بہت پیاری تھی ماشاءاللہ سے ساری. تو امید کرتا ہوں آپ کو بلاگ اچھا لگا ہوگا. تو آج کا بلاگ کرتے ہیں یہیں پہ, اینڈ پلیز چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں, ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر رہے ہیں. جو لوگ فیس بک پہ دیکھتے ہیں پلیز 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 میں ڈسکرپشن پہ ڈال رہا ہوں لنک, تو یوٹیوب پہ بھی جا کے دیکھیں. تو آج کا بلاگ کرتے ہیں یہیں پہ, اینڈ اللہ حافظ.